Sayo sa buntag sa Huwebes Santo, kami diri sa plaza nagpaso-paso. Andam na gyud ang tanan. Gikan sa mamaligya o kandila, dagkutanan o pwesto sa karo. Pag-una pod ang pintal, aning tatak nga bantayan. Maanindot ni siya tan-aon, labi na kung gabi kay may suga man kini. Mingaw pa kani siya karon. Pero unyang hapon hangtod sa gabi kay sus, puno na ni sa mga tao nga manlaag o mananaw sa posisyon. Maunang nakapaso-paso pa ni siya diri. Nirampa, murag si Catriona Gray. Tara na dong, adto na tas plaza. Mananaw tas karo, ngay prosesyon, para pod makapamalandong. Daghan na kaayo ang namaligya sa mga kilid padong sa plaza. Ana ay mga barbecue, mga sanina, naapoy na maligya og milk tea, og iced tea. Ana apoy klase-klaseng prutas og pizza. Pwede pod parisan og kape. Dili jud ka magutman kung musuroy ka dire. Kwarta lang gyud ang kulang para dili ka mauwahi. Samtang nagulat ka sa mga karo nga mopaso sa imo atubangan. Apan dili raman ka mabalaka kung ikaw uhawon. Kay naara may libreng tubig nga pwede nimo pangayoon. Mangumpra usa ta. Tungod kay Semana Santa, panahon daw ni sa pagpuasa. Puasa man lagi sa mga pagkaon nga kanunay natong gikaon. Maong magpalahi sa taron. Lutoon nato ang pagkaon na once a year nato makaon. Usa na ini ang binignit basta Pasko sa kasakit. Bahalag mahal-mahal ang sagol ni ini. Basta matagbaw ang imong kamingaw sa pagkaon ni ini. Ayaw ikalimti ang landang saging ug kamote. Apilan pod og sago, asukar ug lube. Ania na gyud ang mga panakot sa iyang gihandom nga binignit. Wow! Adunay saging, kamote, landang ug lube. Medyo trabahoso ni nga paagi. Daghan kahugasan, liwaon ug pugan pa ang lube. Aw sige lang dong, kay dili man ka pirmi magluto ani. Maunang bisang kapoy, kuti, ang pagbuhat ni ini. Sulit kaayo, kinig kaluto, kay lami man kini. Maunang latan ug maayo, para mulapot ang sabaw ni ini. Apan na unsa, nga tagaliog naman ang sabaw ni ini. Ana apay kulor sa imong sago,
nga murag Christmas tree. Oh my gosh! Naunsa naman tao ni. Tungod kay nabanhaw naman kuno ang Ginoo, maunang magluto na sa daw ni siya sa iyang biko. Dili ra kay dako ang iyang magasto kay naara may libreng lubi nga iyang makuha sa punuan nga tinanumpas sa akong lulo. Tungod kay mga puwak man lagi ni nga mga lubi, maunang naay naybuwa nga ampay pod sa akong gusto. Maunang bisang kapoy ang pagbunot o pagkudkod sa lubi, kay manumano man lagi. Basta makakaon sa biko nga imo gihandom pirme. Dili raman pud noon dugay ang pagsugkay o pagpalatik ni ini. Basta jutay lang ang tubig nga imong isagol, inig tuno nimo sa lubi. Kaninindot nga paagi para dili kay kamahago ug tipid sa imong tangke. Aw kay naluto naman lagi maunang dili gini siya magpauwahi. Ana apay reaksyon nga pina Mark Queens kay lami man lagi.